Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabi'an woni hamlu rayati al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yo mofte den immo etta golle yamirgol e hadugol ngol. Woni ad-da'wa. Be eto be feññinana yimbe ben koko nela don addi. Koko jomi men tippini dum laabana yimbe ben taw. Dum do ko karamo ko be ben woni rakumul awwal fi hadha al-amr ko wadi ko karamo kojo wawata darade yeso yimbe ben feññi nana be mabadi al-islam ka islamu fuɗɗi ha ka islamu rawni ka longinaɗo ko wola no wawi ɗum si kamɓe non anduɓe ɗum ɓen ɓe jooɗike yahay ɓe anda ɓen si immanike ɓe darike ɗa kadi ɓe wi ɓen yo jooɗo ene haray wonali ñiiri bare ñawdu ñamata wondugo ñamata gandi dawon e hino mo ko hanaɗo immanede ko karamo ko ɓen hani immanade ɗum na taliba ɓen dey wona awwamu na ko janga dey al ulama'u warasatul anbiya kamɓe ayni ɗum si tawi noon ɓe jooɗike ɓe immaki awwamu ko anda kon yi'i moodi ɗum ɗo koko hana immanede kono immotoɓe ɓen immaki taw enen immoɗen haa ɓe hewto en ɓe yawi jooɗe e ɗo hulɓinike dey jooɗe wimi o min jooɗatako son immaki awa son jooɗaki min rentinayi o mon onon kon bidayankoɓe kon majjuɓe kon waɗuɓe ni taw heɗitoɓe taw yaabe maɓɓe taw waɗu hunde kaari awa ko ɓe waɗata ko moƴƴa ko suufi no naatiri to no yaltiri to ko ngaari ndillirimi ñale ngen ko goɗɗo wata faamude yoɓe jooɗo on immata ko moftene laaroɗen waɗa on no kamɓe andi feewi ɗum woni ñiiri bare ñawdu bare si nawni no jeeya e jikku mayru ñiiri mayru naayo ronku arde koyo adde walline bare si nawni ñamata kono koyo ndu wakkili arde ayna ɗo pilato hunkum ma sayre nde ndu waalo ndu fewta ndu ayna tana on fof ko si sellu ndu ari wi'i ñaamay ndi jama on fof yiye kaɓe waynondirta ndu sella e haa ndu ya immoɗon fiita ndu ñaam ndu walto kadi ndu ayna ndi ñiiri bare koni ñaamata wondugo ñaamata karamo koɓe goo ñande goo jooɗodi e ɓen hiɓe pooɗa seeɗa ɓe inni onon ko hombo inni yon immo noddugol on jannga da'wa ko waɗata ɗum ko jannguɓe ɓen ɓe wi eyi ko non woniri menen meɗen anndi ɗum na menen haani noddude ko jannguɓe ɓen haani noddude kono ɓe o wi accemi waɗana misal amen menen e misal mon onon ɓe wi awa wo misal amen menen ɓe jannga wonɓe noddude ɓe e onon jannguɓe jooɗi ronki noddude ɓe wo hino way ka baytina hariqin no waywa suudu ndu tawata huɓɓi yiite suuri fuɗɗike huɓɓude hino heewi tew yimɓe rewɓe no ton fayɓe no ton mawɓe no ton sukaaɓe no ton ko accira ɗanningol yiite e leydi ndi ko sapeur pompier ka faamen misanga ko ɓen woni ulama'ul umma kala ka yiite huɓɓi ko ɓen dogata okke laawi si ɓe wulliningal tum fof no anndi ndu wullandu ɗo ko honɗu si neɗɗo darike yeeso maɓɓe fewno ɗon ka code de la route koyo itte dogingoloto koye permis on seeke ceeki nayi waɗe ni ɗiɗi hawtindire waɗe kadi ɗiɗi o holle o heɓitata permis e ndiɗo leydi few si o tardini auto sapeur pompier ambulance ka code de la route ino mari priorité ɓuri président leydi ndi simo arde cortège makko fiɓe no hitti ka hitta e leydi joni noon si yiite ngen huɓɓi innama yiite ngen huɓɓi suudu ndun huɓɓi nokkel kaari nodde sapeur pompier téléphone noddama sapeur pompier yiite ngen huɓɓi e suudu ndun no huɓɓude yimɓe no ton ɓiɓɓe no ton rewɓe no ton baafeɗe vermike awa e fewndo ɗo fof no yehi soɗɗugol
la ilaha illallah directeur on wi'a fewno ɗo fof no ye soƴƴugol hey otowal ngal jahay gasoil ngal ala ke hay mbuuɗi aɗa ka tiroir ga ko gasoil soodire ene jooni kawke ɗen mari doole o mara doole o waawi o waawa o ene si neɗɗo ɗettiɗo siyon wal yehi wallitagol hibbugol ɗannina o wiyete hakkena hakke mon ko sapeur pompier ɗanninta ɓeeno sumude si neɗɗo ɗettiɗo leggal ma hayre fusugol baafal bonnangal fiiyo yimɓe ɓe yaltu wiyete ɗon ko sapeur pompier habbiɗe ko ɓen gouvernement o ŋacciri ɗanningol jaabe goy ɓe habbete hay si ɓe arde si ɓe ari ɓe tawino ɗannineede ɓe weltanto ɓeeɗo kaaɓe soko yeyɓe na ɓeeɗo ko golle hombo woni wadde ɗo ko ɓayɓe tardu kaa si ɓe tardano ɓe ari ɓe sukki to ɓe jogike pistolet on ɓe fewti galle ɗe ɗi nayi fewti ton mo satalde on no ɗaɓɓata ɗo ma mo siyon ngu na tiyoji nayi sukkike camion je ɗen fewti otowal ngal ɓay ndiyam maɓɓe ɗan ɓe nganndiɗan mari acide gaz contre yiite nge kamɓe na ndiyan simple ɓe ɗanninirta koy on anndi ndiyan ɗanninta yiite aslan ulama u nafsu ɓe wi yiite si nge heɓi doole ndiyan ɗan wonta essence e magge kadi ko ɗum si yiite heɓi doole marɗo hakkil ɗettata ndiyan fowra ton ko jaare yaarete ton ko jaare ɗanninta yiite wonna ndiyan kamɓe no ndiyam maɓɓe ɗan ko ɗan marɗan acide contre yiite nge si ɓe ari ɓe sukki ɗon camion je nayi tiyoji mum fewti galle ɗen hino ɗanninde hiɓe fusude baafe ɗen hiɓe ƴawde ɓe tippina e yimɓe ɓe wiita ɓe maayo ko honɗum goɗɗo joganta ɗo ƴoogoya siyon hundiyan ara ɗo on to hibbatata na si ɓeeɗo noon araali si neɗɗo ardiɗo e siyon hundiyan goɗɗo wi o woye naɓu ɗum to ha sapeur pompier on ara na goɗɗo no waawi mo fenkade ɗon fenko ngo tawata wattata sifal e sapeur pompier arentami woni e na enen wiya ɗanni yiite ahiyi anga famali dina ɗanni jibbo ɓe wi ko menen woni ɓen jogiiɓe catami jogiiɓe siyongol jogiiɓe paaniije no faana ɗanninde yiite ngen e moftenelaaɗo ɗen taɓe mulu ton karmo ko ɓen haanuno arde ɗannina ɓe araali si ɓe tawiimen mbeɗen jokki yer ko men waawi kon si ɓe araali joomi amen ñaawa e hakkunde amen e maɓɓe moftenelaaɗo si ɓe immike alaa ko men won si ɓe jooɗike men waata aynude moftenelaaɗo ɗen no yeebaade men waawaa ɗum ko ñiiri bare ñawndu nii ɗum ko golle bonɗe ni an a yaltata noddoya noddoɓen ta yahu noddoya yimɓe ɓen no maayude ñannde o ñannde annda diina kono ɗum warrete kono ɗum wiyete ɗum ko honnu ni ko ñiiri honnu ni ñiiri ñaamata sellundu ñaamata en faami misal ngal ɗo saliiɗo ngal wo innama yatakabaru anil haq nelaaɗon ɓe maaki al ulama'u warathatul anbiya ko karamo koɓe ɓen mi acciri komi ronda ko golle nelaaɗo ɗen wol hadihi sabili adu ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani na ɗum golle maɓɓe ɗen joni si ɓe wi ko karamo koɓɓen lontiɓe e ɗeɗo golle si karamo koɓɓen daranaki ɗum ɓe anda ɓe daranta ko ɗum kadi kañum yer ko wawi kon kesi ko ɗum ɗo woni golle ɗen ɓe wi si sapeur pompier tardi ɗanningol yiite e galle kawtal ngal wata habboɓe yo hibbu haa ɓe hewta maayoɓe maaya tawa hiɓe wakkilade haa ka ɓe waawi ɗon kono wata ɓe aynu yimɓe ɓen ɓe maaya ɓe habbomo renataɓe kono ɗum warrete en faamude moƴƴa golle ɗen idan ko ma karamo koɓɓen fina immano ngal golla yoɓe terto rentingol noddoɓe ɓen kamɓe ɓe yahata ɓe noddoya yoɓe immo ɓe yaha ɗum ko golle maɓɓe ni si ɓe immike ɓe dareke ko kamɓe gaynata sabu ko kamɓe waawi jooɗaade yewta ñabbeli ɗin haa gasa goɗɗo anditaɗa ñabbelum mum wiyanam cheikh miɗo lanndo ɗon hunde kaari
ɓe waɗanamo ɗum lekki ha ndikka o yaha na karama koje wawi ɗum mbaɗa bayan talibul ilm keso faamu ɗum sunna hecciyanki tindina no wowlirta si on wowli ha gayni a wimo ɗon miɗo faala landade ɗon si neɗɗo lootike longal yeggiti hoore nden honno warrata mi anda ɗum de mi anda acci hoore honno mo accani hoore nden oɗo no hani wonde noddo wata ñawdude barmeji yimɓe ɓe docteur ɓe jannguɓe ha gayni wawi ɓen no jooɗi musidɓe julɓe wallahi ɗum ɗo no yurmigoy ɗum no kaani kadi moƴƴa jaman wattan haqqille ɗum si ɓe nayo noddoɓen ɓe janngaɓen yo jooɗo yoɓe immo kamɓe bal si ɓe immike ɓeeɗa jooɗoto ɓe tawa golle maɓɓe ɗen wonaɗe gootum e yimɓe ɓen na gootum kono wigol ɗo noddata noddoɓen ko biɗayankoɓe ko suufiɓe ko naksabandiɓe ko niɓe inde ɗe tawata ko an tun anndi kadi iwri fii kaaningol tun yimɓe ɓen yo rento wata nafitor yerkoɓe mari ko an ko marɗa ko mematake yiyatake ɗum ko kanugol golle no Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum idan hino jeeya e alamande muju tama o moƴƴi heɓoto immiɓe dari fi moƴƴingol moftenelaɗo ɓen maɓe heɓo e wawata wiide e moƴƴi haran immata ko nodde ko waɗi sababu hayriyati hadihi l umma huwa al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas limadha ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ɗum ɗo si heɓaki ara moƴƴere nden enen en naatali to Allah subhanahu wa ta'ala dandu en no jeeya e alamande joomi men mawni kaɓerɗe muharabatul bid'a wal muhdathat haɓugol bida'aji ɗi bakaɗi e sunna nelaɗo o pottina feññinana yimɓe ɓen sunnaji ɗi e yino muharabatul bid'a si en faami ɗum faamu ɓoyliɗo en wontay muharibuna lis sunna hara nuridu nusrata sunna wa nuharibu sunna ko waɗi sa immike ɗo a wi muharabatul bid'a on ko haɓugol yimɓe bid'a ɓen feññina konnagu maɓɓe ngun aybina ɓe kaɓe woni wo yaltina ɓe diina yaltina ɓe sunna janto ayibeji maɓɓe ɗum ɗo laysa hada min babi muharabatil bid'a ko jogingal gollal ko alwulatu ko ɓen jogi yeyi hunde kaari men yiɗa ɗum watta ɗo hande kadi wattuɗo ɗum wowi ey na aya qur'ana ni wona hadis ni a tawtata ɗon goɗɗo hande kadi en ko wiigo laare tu silamu ngun ari ka yimɓe ɓe ɓuri wakkilade ɗon ka deburiyata ɗaɓɓa ɗon arkite ngu silamu ngun ari wiye mairie o wi onon ɗo jangota on dawɗo imme kawɗo trottoir ɗo en seeɗi ɗum no kasare ka na ɓe dawna e gendarme cik ɓe samina ɗum wa kura si dabbi o gandi ɗum ko put watta ɓe cikka ɗum ha ɗon niɓɓita pit ɓe jogo bedi fi wasanedi en ɓe jogo ñamaku fi ɓe ala teddungal ɓenna ha min yawangotoɗo ɗo no jogui yeeyeteku ko daroto daraka woɗɗi hiɓe ton goy o aray ko aya ɓurana wi taw yeeyiɗo kere imam no wawno wadde khutba haɗay ɗo dawa ɗo yeeyiɗo na Allah yuzilu bisultan ma la yuzilu bil qur'an ko ɓeeɗo jogii ɗum waɗatake yo acce kamɓe jogii heddiɓe ɓen si en waɗay muharabatul bid'a ɓe gandi on ɗum haɓirten koye en weeɓi tan yimɓe ɓen sunnaji ɗin hollen ɓe ɓe yiyaɗi sa jonni neɗɗo piiji ɗiɗi tum hara o heɓi ko pees joomi men wi e suratu nahl o wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim jangane en yeeso ɗo wala allahum yatafakkaru lubbu da'wa onni ko ɗo woni nenni ni awdi ndinni tan yeggito waare en yi kala ɓe tawɗa no jogii goɗɗu hino ŋati ɗon accudu ɓen weeɓi tanɓe ko faalaɗa yo ɓe jokku ko ɗum takkoko e ko ɓe jogii ko la'allahum yatafakkarun naargol wiya ko ɓe jokki konko ɓila joom men fewti nelaaɗo tawi ko joom men neli nelaaɗo kanko jogii doole timmude ɗe o wi wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adwan bi gayri ilm ka hari joom men wawata yennuɗolan wo mi fuƴaymo wowlu ko faalaɗa ko
ko fi yo hollu en ko honno yimɓe ɓen jogorte egginirte jomumen ko woni ɗo kon no laaɓi wa anzalna ilayka dhikra min tippini e maɗa waaju ngu komin tippiniri ngu ko litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim feññinamɓe ko tippi konno yehi ha e maɓɓe si a feññini laaɓi tum la'allahum yatafakkarun fiyo ɓe ɗettu ko ɓe jogii ko ɓe wattida e ko ɓe nanirma ko ɓe peesindira ɗulle wa naagore 2 kilos 1 kilo no waawi peesondirde kono ko haaka balance kono no jiccata na 1 kilo maaro ɗo 2 kilo maaro ɗo ko junngo no waawi waddino sa fawi ka balance kono no jiccata ko 1 kilo na la'allahu yatafakkaru ko ɓe jogii kon nandu e goonga ka haqqille maɓɓe kono wonaa goonga ko ɓe jokkiri kadi ɓe tañƴini ko goonga weeɓitaniiɓe goonga on ɓe wattiday ko ɓe tañƴinii ko goonga ko la'allahum yatafakkaruna ɓe miijitoyo si ɓe peesii tum wooday ko batte alaa no waɗirten muharabatul bida hara ko bi insaf sinaa ngol ɗo laawol ngol joomi men sappi joomi men wi'i ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya ko ɗum ɗo yimɓe ɓen yamira kono ko honno ɓe jokkirta ko ɓe anndinaaka taw ɓe annda ɓe waawi jokkude ɗum o wi alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija annasa min adulumati ila nnur ko ya yaltimɓe yaltingol ɓe ngol noon fof ko honto waaloto ko ya feññi haa laaɓa o wi ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika yettin haa laaɓa wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu o wi fa hal ala rusul illa albalagul mubin on anndi sa ari a aybini a saboti qabla albayan haray a tooñi aynama indak jooni ɗum ɗo ko biɗa ɗum ɗo ko shirk ɗum ɗo ko khurafa goonga ma honto sunna on e goonga on mi annda ɗum de mi kono noon ɗum ɗo moƴƴa honto ko moƴƴi kon alaa ɓe waɗete weduru an faama kadi ko mone diina kamɓe piirma ko an waɗi ɓe wii si neɗɗo ari tawi yimɓe hino ugginii e huunde nde ɓe felliti ko diina tawi no laaɓani mo nden wanaande diina ɓay ko ɓe jogorile ko ɓay ɓe felliti ko diina koy ay wano jogorɗaa ni ko fellituɗaa ko diina tawi goɗɗo eɓɓataa wowlude haa ɓore e ɗum ko noon ɓe fellitiri ɗum ko diina yo goɗɗo ɓoruɓe e ɗum e ɓorugol may ko wonɗaa kon ɗum woɗɗondiraa haa ka mi sikki tun yennoowo sabota sunna sabota karamokoɓe sunna ɓe hooliɗaaɓen ɓorataama e ɗum tawtinamo ka tawtinay ɗawaamo jokkirde ɗum an noon a faala ɓe jokkire ngol laawol ngol a jokkirtaa an ɗum no waawi wonde ɓe wii sa tawi hiɓe ŋattii e goɗɗum wo misal mum no waɗi wa sa arii a tawi bareeru weelaandu na noon nanndingol ɓe e bareeru ko misal no toɓɓere nden faamoro sa arii a tawi bareeru weelaandu ino tawi ƴi'al soppalngal ka buuseri e buuseejo mo accataa kucunge ƴi'al hoosa haa laaɓa bugooɗaa bare ara lunno teewu luuɓa ɗon bare alaa haaju e ƴi'al yanngayno tum ka kono ɓaytuma ndu lunnii wo ko teewu woni luuɓude ndu yi'aali teewu ngun kono no anndi teewu no heɓoowe ɗum ko ɗum ɗo woni ŋoolirde ɗon ndu ŋata ndu peɗo ndu waɗa ko waɗetee kon fof naafii ƴi'al ngal ko fii honɗum ko fii kono alaa to ɓe wii noon an neɗɗo yurmaaɗo nduuɗo bareeru on si ari a tawii ndu no ŋoñoo ngal ƴi'am a faamii teewu moodi heɓataako ɗo ndu bareeru jokkay ɗo haa ndu hela ñiije mayru ɗo accumi yurminira ndu sortugol ngal ƴi'al hawka ndu fawtoo fiya fawtin anndi ndu tampi ta ndu helu ɗo ñiiƴe ɗe
te kadi ndu heɓata ɗo tewu kono tewu no luuɓude ndu ɗon ko ɗum ndu jokkani ka sa wi ɗon hey itmiru potti a nani a sorti ƴi'al ngal si ndu ñosikema ndu wattete tewu ndu ƴakkete haa yona si jama on solni ndu waralima ɓe sendiyo a hettike a yaadi e jolɗe ɗen a nani ndu hoota kadi e ngal ƴiyal ndu ŋoño yaada e barme ñawndoya ene yurmende ma nden ittiindu e soñja ittiindu ɓe wina noon waɗete hey na noon waɗataake noon saari a tawi hindu aani e huunde ndu faala ɗum a tawi ɗum alaa ɗon faaman ndu faandunde nden atto a faaman nde ndu golle ko ɗum ndu faalaa ɗo ko teewu kono teewu alaa e ngal jiyal kayro no ndu faamaali teewu alaa ɗo ɓayno luuɓude to an noon ɗa jogii teewu ɗa anndi ka teewu woni hii yaw taƴoya densere ka busa hara ƴiyal alaa e mayri few anta itmiru ɗettu hino ɗon waɗa takko ƴiyal ngal ko luuɓaynoo ɗa ko gila ndu fuɗɗii ŋoolude ɗon ndu ŋatayɗa tun naata ndu tawa ko kañum ndu pooɗa seeɗa ndu pottitoo ƴiyal ngal tan ƴiyal ngal fallundu e golle ɗe ndu ƴakka sa arii ɗon a ɗettii ƴiyal ngal hay ndu ndaarataama ko waɗi ko luuɓaynoo kon ndu henndike nenndi ni a yaada e maggal haw koya yurminaandu ndu ñaama ndu haara hara ndu ƴakkaalima ndu yiɗe kadi sa wi ndu itmir ndu ara sabu ndu yeggitantaama koye ko waɗanɗaa ndu ka koni neɗɗo majjuɗo diina si a arii a tawii himo ugginii e huunde itiqaadan fiɓugol ɗum ɗo ko diina a faamii moodi o wonaa haɓugol diina o faalaa na añugol diina jokkinimo ɗum ko faalegol diina kono ko o faalaa kon alaa ɗo an hiɗa anndi ka ɗum woni tertodomo e ɗum ɗo ɗum accidumo e ɗum taƴoyiiɗaa huyre sunna moolanaande addaa liɓaa takko ngal ƴi'al bidaa laara ɓay ko sunna o ɗaɓɓayno ko yi'aali ɗum ko ɗum simo ŋoolude ngal ƴi'al bidaa laara so tertata ko jooni ngal ƴi'al o jokka teewu o waɗay ka o waɗata jooni men de ko wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhi si ɗum laaɓii tum wa laallahum yatafakkarun ɓe miijitoto ko ma yewta yimɓe ɓen haa ɓe heɓa ka ɓe miijitooɓe peesa en ha ɗum ɗo dey moodi ɗum ɗo goonga wi'i wowlan ɗum ɗo ko goonga ni moodi ɗo no laaɓi ma heɓanaaɓe ɗum ma ɓe heɓa ɗum kadi e juuɗe ma amma noon ɓe jaɓay ma ɓe jaɓataa joomi ɓe wi'i hay nelaaɗo on innama alayka albalagu wa alayna alhisaabu ko an jonnaa hisaabu yimɓe ɓe innama alayka an tubayyina wa tuballiga linnas si laaɓaniiɓe tun ya ahi si ɓe jaɓi ɓe jaɓay si ɓe jaɓaali ɓe accay jaɓe hal fahimna haala ɗum ɗo ma heɓen ɗum ko ɗum ɗo woni muharabatul bidaa pottingol yimɓe ɓen e bidaa ko hollugol ɓe sunna o no ɓe faamira ɓattoo no ɓe jaɓira no mari asam pattinay e pittaali ɗi sen faami noon ko goɗɗum ngoo ko wonaa ɗum hara en tarde kono noon hino jeya e samaratu mum ibrasu ahlil khashya wa ta'zim ɗettugol yimɓe tedduɓe ɓen jannguɓe ɓen fawɓe yeeso holla ɓe mofte ɗen wiya ko ɓee ɗo heɗante ko ɓee janngante ko ɓee heɗitete ko ɓee jokkete ko ɓee wallitoto ko ɓee landete ɓen ɓe waɗee yeeso mofte ɗen hara ɗe taaliba hoy koye gaynana hoore mum koye place karamukooɓe ɓe ɗetta karamukooɓe ɓen surra ka nder leydi wi'a kadi mahen e sunna o taalibaajo no waawi hollude sunna on no waawi hollude manhaju salaf na wonno janngude umdatul ahkam no waawi feññinande manhaju salaf o waawaa ɗum sa landike mo ɗo jooni koye naccuwa mi landoyo cheikh o waran cheikh hannde mi lanndama lanndal ngal ɗo mi taw ma ngal hewta ga ha ko onnu woni ngal ko hunde kaari artana hanke mi landono cheikh on lanndal men ngal ɗa cheikh on ɓe maaki ko ni ha ɗon machallah ɗon no laaɓi
kono faalla wengude diina ma e mum hay kanko ko wengiɗo a yaali kankan mo mari ɓoggol ngol o saanira an kadi ari a jolki e makko ɗo an kadi heɓoya taaliba hum gokku ngo kun kadi jolkoya goɗɗo koni woni yaaru sortoɗen e ɗum paranti si accali tun ardagol métere ɓe ɓen e garasu on ɓe sokkoyemo ma ɓe soka métere makko on faamude paranti mécanicien oto so accali oto gara tun o démonta o desera o seera e haabulon heddoromo ka juuɗe ara wanda nde ɗo ka waɗete ka neɗɗo seeri ha heddini bulon wo ara honno wiide na hay moƴƴaali jooni noon ko ni taalibaɓe woni waɗirde ɓe waawaali taw ɓe faamaali taw hiɓe jogii tunkileeji e tournevis iji ɓe seera ɓe deseri ko ɓe seeri ɓe jogii kon ni so a wii seere watte ka wonno ɗon ɗon ɓe seera ka ɓe deseruno sappo ɓe heddoro joyi ɓenne ɗe ɗo min annda ka ɗe nattani kon to ittuɗon de kaka moteur ga kono ndo mi annda ka ɗe yaa on innama yo accu deserugol ɓay on annda ka wolanaka fas'alu man ahla dhikr in kuntum la ta'lamun hal talibul ilm yu'addu min ahli dhikr o ko ahlu dhikr o way ki on di tay ko be do watta ahlu dhikr karamo ko be won be ahlu dhikr be surrama to ko don si be wi talibajo goto jodo duna ben sukabe haddadiyun haula onni ono idon jurniti fam mi ay wobbe mo hino hittina bantugol cionci di yaho bayde masha Allah wada tiggam tabarakallah sura on yo labe so yi hayre ma bini ri kalawol o accita haaju makko hoccande wada sera fitandi lorru jul ko gonga non ko sunna non dum ne jeya alamatul iman kono hidon tajude ko e karamo kobe be libon kalawi julbe be ene ittugol hayre e lawol julbe be lontina don jiibe ko luubata lorra yimbe be ko num buri ko ittugol jiibe on don ka ko ittugol hayre ne jon don ittude bote karamo ko be fof libon kalawol julbe be mo be yi wo ko be potto be takko ko mo battoto jiibe hidon pottinde kaaje de feewi fewali ina jeeya e alamande mum kadi isha'atu ruhi at-tanasihi bayna abna'il mujtama yimbe be wona laaɓindiranoɓe deedi hakkunde maɓɓe hara goto fu laaɓana e hoore mum reedu mandito en hande moƴƴa karamo koɓe tarbiya ɓe wi no ko koyete an-nasiha no mari shurutun sitta no hanani kala julɗo immantoɗo ngal gollal ɗum laaɓaka haqqille makko so majjama ɗi tum o bonnay e sunnanelaɗo hara ko laaɓa reedu imminimo ka faandunde kono hara golle ɗen ko saakugol yimɓe ɓe ɓe wi laaɓowo reedu on immotoɗo yaha on mo mari sartiji tati fi yo newnane laaɓalngol julɗo reedu so timminali ɗi o newnantaki ɗum few ko waɗi o bonnoyay woni laaɓanteɗo reedu on sartiji tati no jokkimo kankadi mo hani aynude ɗi sina ɗum hara o woni mawnintiniɗo ɗo noon ɗiɓe wallini ɗi wallahi si tatiji ɗin timmi tum tatiji heddiɗi ɗin ɗi aray daruratan aray maɗi ara ko woni tardinde laaɓanaɓe reedu ɓen notagol ko laaɓal reedungal tayna laaɓal si laaɓali yarata wudduɗan no yaro so wi noon ko laaɓuɗan o addamma a yii tuuniji ɗin nder to o ñeɗi ɗo pooti tew ndiya waddi on ni koko yaron ko laaɓuɗan ka ɓunduɗan iwri hino ɗo a ɓanni a yii to leeɓi a yii cukuli a yii geeɗe a yii kulle no maayi to cooƴi no maayi to eyi ndiya pootiɗum ɗonde toon o wi tereɗan laaɓa woñe awa yaro yarata ɗum nat yarata ndi tuundi no o wawata ko mewata ko laaɓi min ya okka sa ala laaɓunam ɗaɓɓo e nokku o ko ni laaɓa reedu men ngal wayi so woli ha o gayni ka dartirɗa o yay tuundi ndi ayi tuundi ndi tawa ɗo ko sakkitorta ko jonnudugol mo naɓora ɗe faamude ɗe wi sarti
annasih yahowo laaɓangol neɗɗo reedu on ko tati o siforto awalan an yakuna nasiha birifqi ara koye newaare doy ɓay alaa ɓay woni reedu ka on anndi laaɓowo reedu ko ñeñcoowo ko ɗum woni laaɓugol reedu doy an yakuna birifqi wa an yakuna bimahabbati hara a yiɗumo yiɗanɗaamo si faalaɗaamo laaɓande ɓe maaki wa alla yakuna bisti'la'in alayhi hara ko satti wo feeñata hollugol hiɗa ɓuri mo ko ɗum siɗa laaɓande mo ene si ɗiɗo timmi kombo saloto jaɓude ɗum na jaɓay ɓe wi sarti laaɓanteɗo reedu o koyo o jaɓu ko qabulu nasiha koyo jaɓungal ɗo laaɓar reedu ka ɗum ɗo no laaɓi ka ma kana bi rifqin walini woni kadi bi mahabbatin ɗa renti jiggol ngol o joganima ngal tawi kadi la istila'a fihi alayka o hollaali hunde ko hollata mo ɓuruma ma mo mari daraja e dow maɗa ko ɗum hatta jaɓanawo ɗum ɗo oɗa kadi no waɗɗimo qabulu nasiha o jaɓa laaɓa reedu ngal taw o innami jaɓi saniyan wa shukru nasihi o weltano laaɓanɗo mo reedu on salisan wa akhiran tatbiquha fil hal o gollitira ko laaɓanako ene si ɗiɗo jeego wattitama hakkunde julɓe ɓe piyondirte kono sa ardi e ñaande akhi an ko a mun hari billahi mi laaɓantireedu ka fillo sa fillitike ɗum anda joni kerka ka moom mi ñamoyde na mi anda ɗum anda joni e permis wimi ta yawla nanti na ɗoni hakkunde sababu kereɗa wawi mo a jonnata ñaama a ñawdata ɗum a yoɓanta ɗum luwas kereɗa wawi ñaɗande on e diino jaɓani ɗum on mo jaɓata ɗum on akhi ko dalu mo dil mi laaɓanimo jaɓaɗi on mo jaɓata ndi tuundi na tuundi ni ɗum ko ñooge ni ɗum ka hibbuɗa tama goɗɗo a nokkay so yiima sa fitti ka tande ma a addi a hibbi ɗo e tande goɗɗo so heddi kelon a tawali mo ɗon ma o yaalima ma naɓoray ka naɓorta sa nokki ɗo ñooge a wiɗa naɓi laaɓal a artira a wona e agano nda hey nooɓu fof naɓora memata fus ɓuy wasuɗon needi e taw yawalan de min ni ɗon bewi wimi o ngala needi an ane aaki komboni karamo koma ay karamo koma ko wasuɗo needi o yo hay mo jangan tan ko bewɗo ko lorri yimɓe ɓe ɗum ɗo fof ɗo kono ardirɗa nori min fof ko an ɗo walliniri ni fof ay ɗo a boni needi ɗo ha ɓe tappi ɗo ha dow to na an waɗi no wodu noon aray no wallinira tum tamodi ɗo ma jaɓo weli idan hino jeeya e mum kadi rafdu lmujtama li kafati l istikdamati salbiya li wasaili l ilam wa taqniya wal iqtisaru ala nnafi yo julɓe ɓe rento kala wasailu l ilam mo portoɓen woni saakude adda hakkude julɓe ɓen hara hiɓe waɗi nder ton poson warowoɓe e nder nafoore nde ɓe jonni ɓe nde ɓe addi mise mum ala sabili l iqtisar wano hino naata e muɗum a suhfu wal majallat journal ji ɗi ko sakete e majji ko film ji ɗi won kanawat a télévisioniya ko sakete kon ka télévision ji hara koye canal iwrata film ji en samakalaji en ballon en puydanji en yo julɓe ɓe rento oɗo poson soraɗo e nder ko ɓe faami ɗo ko nafoore sina ɗum ko ɗum ɗo woni ko yirbinta liɓa ko ɓe woni mahude kon ɗiɗo noon yirbinayi ɗi hiɗi ɗuuɗi mahoɓɓen ɗuuɗaka julɓe ɓen konno ɓe heddorto ko maha bonayi war radio ɗi radio ji kadi ɓe ayna ɗi ɓe hendo ala hunkum ɓe haaɗina kun ka islamu on haaɗini ɓe ɗon e makko hara ɓe heɓanali kun feere ɓe feƴƴanali kun ka islamu wi'i ɗon wal computer oɗo ordinateur
si o hendikemo o haaɗinamo ka islamu on wi'imo ɗon islamu on no wiyalimo e mum illa nasru din wa nasru sunna wa nasru daw ko ɗum ɗo tum ɓayri ɗum ɗo hino wawi micro o yi o micro ɗo joni sa jooɗi keɗa wi qala allahu wa qala rasuluhu ha aronki jama on jaɓay si a fermiri yennugol goto ɗo e tedduɓe ko ɗum ɓe yaadata ɓenna bonni so ittino micro ngara ɗum yaali ha to ɓurno andi ko wasila kono lorri ka idan ko wano noon kadi wal internet on julɓe ɓen eto wawde zerude ɗum ɓayri hande no gasa e wiyata min al mustahil bal wa min al as'ab wi'ugol julɗo hande ko tinni o wakkili o yo terto internet ɗum hina jeeya ko ɓe feetinirta wolowo hande gal on ko feetino wota internet golle on ko on ko tarduɗo hande no jeeya ko ɓe feetinirta neɗɗo ɗum joni noon ɓayri wawata ko waynodirede fof awa etoɗen hara naɓaali en ka heɓeten bakkatu kono gollodirirten e ɗiɗo hara en heɓali bakkate ɗi si en yawti wallugol diina kan e majji na hay fu bakkatu tun nokketen to wal hatif wal jawwal téléphone waaliɗo ka suudu on woni hatif jawwalu yoɓeteɗo jindida e mum on ɗiɗo fof etoɗa ɗi wona tahta hududi sharia ɗo waɗi hara ɗiɗo waali sharia si ɗowi ɗi ko ɗi gollirte kon hawraygoy ka ɗi uggina e mum tun wo haray goɗɗum ɓeydike nder ton ko ɓeydi kon noon ko hakkunde ma e joomi men ɗum goɗɗo wata reenude may ɗum innama alayka al balagu wa alayna al hisab ko joomi men jogii hasbugol almuhim koye julɓe ɓen aynu ɗiɗo aalaji ɗi tawata ko ɗi zu haddayn hettiray cenɗe ɗen ɗiɗino si hettiray cenɗe ɗen ɗiɗino ko sa heɓi hakkil tun sina ɗum hettete hay an andi sa ɗettiɗo laɓi haraki lagga ha weli a wi kiino wawi hirsude andi a naɓiri to a naɓiri e ma no gasa a barminay to kono hara a barminino hoore ma andaɗi ka haray moƴƴaali ko ɗum woni du hadday ka naɓirɗa o gollay ko ano noon hina jeeya muɗum jeena e ɗum ɗum takatu fu almujtama fi mujabahati lmushkilati tari'a julɓe ɓen wallidira ko yanantaɓe kon fu ɓe wallidira ko yanata kon imma hara koma shakil mooɓuɗum yimɓe ɓen ɓe wallidira si koko gandal wowlata ɓe jonna ɗum karamo koɓɓe si koko jawdi daranto ɓe watta ɗum e juuɗe jon jawle en jonnaɗo wo ko wawi wadde kon daro kisan waɗe gal adriblana masala se yehi kamen en tawi pon ma ɗum ƴangal ma kolewal ngal ma ñenketenji ɗin taƴi laawol ngol hakkunde men e luumo ngon ka maayo ko karamo koɓe wiyeten yo wallito en no ɗum ɗon wattire komɓe wolanten wowle jon jawle laamu ñenketen kamen ɗum si ɓen habbamago yawata kano yawa kolewal ngal kamen ɓay tun en darni galleji ɗin gaɗa maggal tawi habbo ɗum kombo habbinoɗen haddano hay goto fewten jon jawle wiyon hey adde jawle mon ɗen waɗa noon julɓe ɓen laawol tanjino ɗon baraji ka joomi men waɗi si juulide darnama toon duɗal qur'ana darnama toon école darnama toon ko jon jawle wiyeten yo yaw jannoya toon ko homɓe karamo koɓen imme ka saare ga terte o omelette terte o boisson terte ɗe dande ɗaatu yahe ka ladde to janno yahe ka ladde toon yahe imme na ɗo jon jawɗi ko mari jawɗi o ɗettete ɗo ko wakkili o min miɗo wakkili mi janga noon kono inchallah mi julnoyey o yahay ko mbo immotoɗo yaha gando o ko ɗum ɗo no wiyete takatuful mujtama kala ko yani waali yimɓe ɓen fewtinay ɗum waawɓe wadde ɗum ɓe si tawi ko gollirte jawdi waalike yoɓe fewtu jon jawle ɓen no waɗa si ko gollirte gandal waalike ɓe fewta jonganden ɓen no imme waɗo yahay ka yaata yahay
ɗum ɗo no jeeya si ɓe jaɓi noon ɗum ɗo holli joomi men mawni ka ɓernde kono si ɓe janngi ɓe arti ɓe wi kaka saare ga tun to kanko woni wo tongo haray mawnugol joomi men kadi timmali ka ɓernde sina ɗum ka joomi men wi'a yo gollane wo si golle ɗen no ɗon yahu golla on yiyata masonjo no iwa ka saare ga ɗette ɗo yahugol darnoygol ka ladde yaha wona to ñaama toon ko woni wo haa gayna darnude galle ɗen hendo kum halda kum ɗon artaga wonde tawa ɓanndu lannino ahi on to noon ari aɗen no buga e ladde ga no darna ɗon cuuru ahi kon son soli e heege hanno accita tawa gayna o si muññike ɗi fof haa hettugol mbuukoy noddanowo diina haɗi towna ɗum haɗi o towna ɗum oɗo ñaamay koye mbuukoye jooni hara anndata hay ka koye rewi o gayni la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan khayru laka min humri niam ɗiɗiɗi kodi gootu naaɗi gootu hino jeeya e sappa ɓunkun e sakkiti koye koye ka samarat taadimi llahi azza wa jalla ala almujtama ala amalu ala taqwiyati rawabiti alwahdati wal ulfati bayna almuslimin ɗo woni toɓɓere lubbol alhaya yo julɓe ɓen eto daro gooto fof fiɓa ko kañum woni mooɓitay ɗum moftenelaaɗo inchallah wonata sabu ko saaki moftenelaaɗo gooto fof fiɓa ɗum immanoo ɗum kono hannde no ƴeeya ko ɓuri sattude mo wi'ii hannde kala arana julɓe ɓen umuman wonde wiide kala dambitiiɗo e qur'ana e sunna ka finde e ka faamu e ka gollitirgol e kala fedde nde o jeeya e kala jamaamo o jeeya e kala golle ɗe woni wadde no jeeya ko ɓuri sattude hannde immagol daro mooɓindira ɓeeɗo fopp ɓe wona gootu ka gollondiral ɓay hiɓe fotti bindeeje ɗen ɓe deƴƴa fii calɗiɗi ɓe lurri ɗi hannde mo fawaama ɗum haray himo fawa ko satti ɓuri ɗaɓɓireede heɓugol sariyaare tew jaatakol naɓande ka lanɗo ɓe nganndi jaatakoli kon woni golle jaatakoli piɗɗagol ka o jonne lanɗo wiye ino ɗo sariyaare naɓ yaw mi annda hon to jaatakol si bareno ka mon mbuy ɗum no moƴƴa e mani yaw addanaami ɗo sariyaare tew jaatakol jafno kam anndi ko ya hoccu gooti tumba nder to yaha ɗaɓɓoya gongi ara tawa ngilɗo yehin tumba ngilɗa kadi to ara tawa ngilɗon no gasa no habbiti seeɗa addoya gongi wona ɗiɗi aroya tawaɗi fof ɗi yaadiru naani woni alhaali jaatakoli ko hombo accata jaatakoli wi tawtangi ɗon harangi wuuri lanɗon no wi addanayla sariyaare haraɗa tammine no heewi tew lanɗo wi mi addanoya kene jaatakol no metti mowgo lanɗo mi annda siɗo nganndi jaatakol mi wiyata annda aɗo nganndi mi addoye si o fawama ko satti haray fawaɗo ko ɓuri sattude ɗum ɗo kon fof ko fawaɗo hannde yo yimɓe sunna fof wonu gootu on ɓura faweede ko satti hannde wallahi alladi la ilaha gayruhu ɓe nganndi fii hon ɗum ko waɗi ndeɗa wi'a e ahi acce faamodiren waɗen ni ɓayri en lurra e arkanul islami hamsa en lurra e arkanul imani sitta innama ihtalafna fi furu'in min hadihi l usul نتخلى عن هذه الفروع لنتعاون على ماذا؟ على الأصول وهذا النجوني أخي أنكو نيولو كدوم فوقت بأنكو نيول بنو نيمي تومبو نرتابي فيو أخي نلا دو موبو نفوق julɓe ɓen ene sawno nelaaɗo hari alaano arooɓe e julɓe wi'ooɓe nelaaɗo mi waɗii zina laɓɓineela jaabe ɓen hari ko ɓe yimɓe sunna kaanaaɓe yimɓe sunna ɓen wowleegoy nelaaɗo wondiimo wonaa sunna en keejo nelaaɗo wondiimo wonaa salafiyankoojo ene bakkaatu no yaltina neɗɗo e nder sunna asla ajibu antum bakkaatu no yaltina neɗɗo e salafiya illa bil itiqad wal istihlal ka woɓɓe araano abdoullahi ibnu himar o arataano o focce goo ɗiɗi tati ñallal gootal fii yarugol beere
goɗɗo huɗimo tun nelaaɗo ɓe makita fillu ɗum o no yiɗi allahu on e nelaaɗo on ene ɗen waawi hannde yaadude e sunnayankeejo yaroo ɓeere jaɓen kadi ko sunnayankeejo na ɗen waawi hannde mooɓude denta sunnayankeejo fiimo cigareti harano toon ɗen anndimo yaade golle e ɗum ɗo o lee kono ɗen waawi mooɓude dental sunnayankooɓe ño'ooɓe ɓe wona to fenooɓe ɓe wona to waddooɓe ɓe wona to ñawlotooɓe ɓe yoɓataa wona to ɗiiɗo kañum ko dewe nii ko ɓattorɗum joomi men nii o ngannde sennde woni bakkatuuji ɗi kaa ngalaaɗi senndude en mooɓan ñaamooɓe riba en wowlantaaɓe kono koko faamuɗen waɗataake kon waɗɗo wara o yaltii sunna sunna ko usuluuji naatirte itiqaadu a sunna ko yaltirte ko lundagol ɗum ɗon ka finde nganndaa siɗen faamude ɗum ɗo no sewi non ngoy mi wowlita ko neɗɗo naatirta e islam ko fiɓugol bindeeje ka ko neɗɗo yaltirta e islam ko firtugol finde ɗen bindeeje wonaa lundagol ɗen bindeeje ka yaltina e diina se wi ɗum hara naate hawariji koy awa neɗɗo kadi ko wonirta neɗɗo sunna ko fiɓugol mo bindeeje ko o yaltirta sunna ko firtugol mo fiɓugol ɗen piɓe wonaa lundagol mo ɗen piɓe ka golle hal fahimna daqiqun lil gaya no sewi moƴƴano jooni noon se wi'i koyen eto wonen gootu no satti ko haɗile wonen gootum enen wiiɓe koyen yimɓe sunna ɗen innama khilafuna fi furu'i yata'allaqu bi furu'i al-fiqhi aw furu'in yata'allaqu bi usuli al-aqida hal khilafuna fi usuli ad-din innama khilafuna fi furu'in yata'allaqu bi furu'i al-fiqhi aw bi usuli al-fiqhi aw bi usulin yata'allaqu bi furu'i bidana bi usuli ad-din al-kubra kono hara kañum tigiri wana aslu ko salndu aslu ɗum ɗo ni lurranga waɗanay misal fii si tawi en faalama mooɓodirde en sendidira e bindeje ɗen waɗen ɗeɗa ɗetten calɗi ɗeɗo bindeje waɗen ɗeɗa ɗetten kadi salndu fof anden doole mayru on waɗen ɗin kadi ɗa no woodi sunan mo akkada sunan gayru mo akkada no woni makruhatu muharrama makruhatu tanzihiya ka ala ka dina no woodi ɓe wi misal mu'um tawgol salaf kamɓe hari hadafu maɓɓe ko moɓugol julɓe ɓen alal kitabi wa sunna la alal asabiya wal ara ko waɗi ijabul insanu bi ra'yihi sababun li ghislanihi o jaasay ɓe wi ɗiɗo e karamokoɓe salaf wonnoɓe ondolos kayma ibnu hazmin jeeya ɗum al ondolosi kay oya ko faqih alimu rabbani hanafiyun huwa wa thani faqihun alimu rabbani shafi'i iɗen andi noon ka furu'u addin ka fiqaha hanafiya jaɓa amina ko sunna jeeya ɗum e sunnaji julde ɓe jaɓa ɗum kamɓe wi amina aslan woltaki لأنه لم يثبت عندهم لعله عندهم أعذارهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الأعلام نادم إمني بوي أتاك فيو نافي كان فينينه كان بموي آمين كجلد مأبه أو فينيني نمالك بنياوة لين جلد مع أنه سنة كان شافعية كان به بجأ وندما آمين وسنة كجلد للإمام والمأموم والمنفرد جهره في الجهرية وإسراره في السرية ene ɓeɗo no ɓartodiri e nduɗo salmu wiɓe wata wowli few naafi ɓante e wiɓe koye wowli few ɓante ɓe no ɓartodiri e nde ɗo toɓɓere
joni noon e nder ondolos ɗon tigiri karamokojo hanafiyankejo himo andi duɗal karamokojo ɗimmojo makko shafiyankojo on no ɗa hiɓe jangude taliban fof no jangude talibaɓe karamokojo shafiyankejo on tori karamoko mum newnanede yahugol hiwroyo talibaɓe hanafiyankoɓe ɓen to ɓe ñalla ñalaɗe gurte ɗen woni ñalaɗe ɗe jangatake ɗe ɓe wi cheikh miɗen yiɗi yon newnan men min ya men hiwroyo talibaɓe ɓeya cheikhuɓe to min wona toon min waala min arta janngo haala dullo ala tarabut ɗum ɗo holli no jokkodira no jogodira ka karamokojo shafi'iyankejo o wi mi jaɓay yaho koɗo ɗon ɓe waalon toon mbi charti o hiɗon andi kamɓe madhabu maɓɓe on jaɓa feññingol amina wona wowlugol amina charti on ɓay ko ɓeydodirgol e yiɗidirgol woni on naɓude ko satti wo ko satti son yehi toon ka juulirde maɓɓe ta on feññi amina siko onon julni wo siko kamɓe julni wo amina on mare ha hewti toon ɗo ko waɗi reenugol ɓerɗe ɗen e pottal ngal no mawni ɓuri reenugol ndun ɗon sannu tan waɗu to on faami on waawa ay nde ɗum ɓe wi hi ɓeeɗo noon ko wooɓe wadde amina si tawi ɓeeɗo wi'ama yahuta waɗu to amina so aynaali julde nde moƴƴa o sonkay toon hara o eɓɓa ka o woowi ɓe ayni inchallahu min hunnay ko cheikh o wi ko ɓe yeeɓe hewtoy ɓeya kadi ɗaɓɓiri karamo ko mum hanafiyankejo on taaliba ɓen to ɗaɓɓiri men argol koɗo men waala meɗen yiɗi yo newnan men ɗum ɓe wi mi newnanay tawi ɓe haldago e kamɓe karamo koɓɓe o wi mi newnanay on charte hiɗon andi shafi'iya madhabu maɓɓe on hiɓe jaɓi sunna ka amina ko wowlugol feññina joni ɓe arde ɓe koɗo on waalo charti on ko si ɓe ari on walli toto ɓe ɓantugol amina on haa ɓe hoota wonten noon ka wonnoɗen ɗo fiiwata en ɓe ar yo en wowodir liɓen ko pottinirta ɓerɗe ɗen ko waɗi wowodiral ngal wonugol gootungol ko aslum min usuli ddin wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku hada aslun min usuli ddin al-kubra wa aslun min usuli ahli sunna wal jamaa ka joni ɗum ɗa ko salndu ɓe wi tawar reenu nduɗa salndu ha yeebon nde ɗo bindere on waaway ɓe wallitade ka amina hara on accidataɓe muɗum ha ɓerɗe ɗen duɗɗodira si on waaway ɗum mi newna ɓe ara sina ɗum taɓe ar bonne ɓe wi inchallahu min wawa ɓe wallitade o yiɓe ɗo ɗetti istidaɗo waɗugol joni ko woowa ɓen famude ka ngala famude ɓe wonɓe arde ɗetti istidade accugol ko woowi ko tay goto fo e maɓɓe ko mura'atan lil qulub wa ta'lifan lil qulub wa jam'an lil kalima hada aslun min usuli ddin ka ɓe fotti ɗum joni ndaare ko karamo koɓɓen mooɓata taalibaɓe ko kamɓe kadi sakata ɓe ko jongalle mooɓata rewɓe mum e ɓiɓɓe mum ko kanko kadi sakata ɓe watta ɓe baaba gotoɓe ɓe jaɓi ɗum ka en jaɓa si gorko wi'i ɓeygure anden ko wootere ɓiɓɓe ɓen ko gootum ko ɗum ɓe wonata ka gan so fuɗɗike naaduɗe ɗon nawlira yaagal ɓurna gokkoy ɓanta gokkoy holla nene gokkoy ko fuyi ko nene gokkoy woni kanŋe ko honno ɗe galle mooɓorto konngol wona gooto no o gorko jogori ɗum ni ka galle ko ni ɓe karamokoɓe jogori ɗum e taalibaɓe ɓe ari joni goto fof no loowa goɗɗo ko aynata joomi men hoddiri ɓe ari ɓe tippi ɓaawo alansara futuro hewti ka juulirde jeyaɓe hanafiya koɗaɓe ɓen teddiniri arɓe ɓen shafi'iya ɓe ittu imamu ɓe julna min jonniti on imamaku mum julne en ha hooto fal imamu minkum ya ayna hada fi zamanina hada imamu shafi'iyankejo suɓaɗo o ɓeydana ta yeggitu wasiye cheikh on ta sonkuɗon de amina o naka juulirde men ene ɗe wawi ɗum wallahi alladi la ilaha gayruhu e cuuɗi ɗin ardirama ka ɓabbe
joomi men wino wattul buyuta min jama falama tertade bafe ɗen fusa ɓaawo naatira si naati maha kadi watta yangi ɓuri ɗum bafal no ɗo o ardina oɗo joni o jonnama ko o ayna ko satti wowa taw yuɗo amina dey hay sownagol o julni ɓe o ardi ɓen kadi fopputa goto yuɗu darna habbira hana fiya fof no wi'a amina ɗo ko dow hande tagoɗo fijir ɗum la ilaha illallah imamu jangi ha hewti gayri lmagdubi alayhim wala ddallin deƴƴi bukki mura'atan lilqulub fi lmasala hanafiya fof wi'i ka julirde amin shafi'iya fof deƴƴi bukki imma continua wala ddallin hiɓe ayni ɗum ɗo sa ayni bonata ɓe deƴƴi bukki minal imami arɓe ɓen fof ala waɗɗo amin na dow wona ley ɗoftagol karamo kojo on to siko enen en wi'ay ɓe rewimo na sunna o haɗi ɓe ɗo na sunna nelaɗo wiɗo taɓe waɗu ɓe ɗofti ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah o aya saƴa e makko joni ka man qalla ilmuhu kathra inkaru ɓe jooli futoro ha ɓe salmini talabatul ilmu no andira mudakara ɓe jooɗi ya ihwa kayfa la'allakum ittala'tum ala masail yu'ayyid mas'alatana ya akhi antum wal an la tarfa'una at-ta'min jono wi'ata amina fi on ɗum ɓe wi amenen men faamuno gasa onon kadi on ƴellitike e mas'alaji wawɗi faminde on jaka amina on koye wowle dow goto fof landi ɗimmo mum hanafiyankoɓe wi menen ha joni meɗen ka angal sellugol ɓantugol amina na wowlugol amina ka julde kono meɗen andi onon ko ɗum faamuɗon mura'atan lil qulubi wa ta'lifan lil qulubi wa jam'an lil kalima men tawta on ɓayna ko haɗa men waɗi yesi ɓe wi amenen kadi ɗo ko haɗi men waɗ no tabiti ha joni kamen ko ɗum ɓuri sellude kono renugol pottangal e ɓerɗe ɗen e konngol ngol yo wonu gootum wallindiren ka fottuɗen toon ka lurruɗen toon ta haɗu en ɗum ko ɗum waɗi men deƴƴirita men sonko e hoore mon onon on waɗata ka juulirde mo on ko ɗum ɗo tu min waɗi jam waali talli ɓe woni ko ɓe wonata ɓe nafindiri ɓe waynodiri ɓe fottitoye hara no welda kaaɓe haɓi na joni noon ɗum ɗo ɗen andi ko honto naatata wona haɓugol sunna na haɗugol sunna ko mura'atul masalih wal mafasid ngal ko ɗamal jangetengal waɗugol hunde nden no moƴƴi an angal waɗugol nde no moƴƴi ko honɗum ɓuri moƴƴude ndaare ɗon ko ɗum ɗo wona waɗirede ɗum fahimna amma fahim si ɗum ɗo jogitama hakkunde julɓe ɓen ɓaynaka bindeje eɓɓeten yo goɗɗo tippito tawtenmo ma tippito ɗen o tawten e bindeje diina ɗin ka kono madahibul arba holli e lurrugol ɓe ka jalɗi haɗataɓe yaaɗa e heddi ɗin ka enen noon ko ɗon woni en ala wawde mo tawtalima e faamu ma ngu wo ko kum fanɗi wo ko la salamu wala kala salminago ala haala ala ahi an ko a bidayankojo ka suufiru ɗum mi wolante ɗum sorahata min mi ala nafiki yagal ko ɗum tigiri woni bone on ɗum ko on ɗa wadde ɗon ko haɗi ɗum ɗo bonnay hakkunde mum en faami haray ko ɗiɗo sappo karamo koɓɓen ɓe janti e allama docteur ahmadou ousmane almazid hara ko samaratu ta'dimillahi ala almujtama ɓe addani en alal fard alal usra alal mujtama si ɗiɗo timmi ene a yiyay mooɓiɓe ka a yiyay saakiɓe awa ko ma arten ka bindere mawningol joomi men ngol timma si waawen mooɓade sina ɗum sa wi a mooɓay ɓe ɓerɗe mum fotta hara ɗaɓɓi ko wawata mooɓodirde Allah subhanahu wa taala hottin ɓerɗe ɗen Allah subhanahu wa taala moƴƴin jikkuji ɗin o ɓeyda en gandal nafal ngal o nafiran ko woni en andinde kon o laɓɓinana en
o danda en kala ko bonnata ɗum hada wallahu taala ala wa alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh